Bonjour, aujourd'hui notre cours avec comprendre des faits divers, page 160 و 152. مرحبا. اليوم موضوعنا هو كيفية فهم المواضيع القصيرة، الأخبار القصيرة اللي موجودة في الصحف وأحيانا نقرأها أو المجلات، الموجود في صفحة 152 من كتابكم. Hier soir au Carrefour 2. هذا النص c'est le texte qui existe dans la page 152. Il y a deux textes, évasion et accident. وهذا هو الموضوع اللي موجود في صفحة 152 واللي هو évasion و accident، الهروب وحادث. Nous avons maintenant le premier texte, évasion. لدينا الآن النص الأول page 152, évasion, الهرب. Près de Marseille, dans une prison très moderne, 4 prisonniers se sont évadés. القرب من مارسيليا وفي سجن حديث جدا 4 سجناء هربوا mardi dernier dans la matinée. Et ils ont menacé 2 gardiens avec une arme et ont rejoint le toit de la prison. إذن هددوا مناسة 2 gardiens 2 من الحراس avec une arme مع سلاح ont rejoint le toit de la prison وذهبوا إلى سطح السجن. Un hélicoptère piloté par un complice s'est posé sur le toit de la prison. كان في انتظارهم هليكوبتر يقودها أحد المتآمرين معهم المتواطئين اللي كانت انتظارهم على سطح السجن. Ils sont montés dans l'hélicoptère et ont pris la fuite. إذن صعدوا في الهليكوبتر وهربوا. Parmi eux, il y a Sylvain de Lagrange, spécialiste de l'évasion. وبينهم هذا الشخصية سيلفان de Lagrange اللي هو مختص بالهرب. Les 2 gardiens sont toujours en état de choc. والحارسين الآن في حالة صدمة. لدينا الآن donc 7 points essentiels dans ce texte. 7 points, 7 remarques, les événements essentiels du texte اللي هم لدينا الآن 7 نقاط اللي تشمل العناصر الرئيسية الأحداث المهمة بالنص. Premier point, première remarque, dans une prison très moderne. Les événements se passent dans une prison très moderne. إذن الأحداث في سجن حديث كما شرحنا سابقا في النص. Ou près de Marseille. Les événements se passent dans une prison très moderne près de Marseille. Combien le personnage ou le prisonnier? 4 personnes. 4 prisonniers se sont évadés avec une arme mardi. Bon. 4 prisonniers. Comment? Un hélicoptère piloté par un complice s'est posé sur le toit. إذن بواسطة هليكوبتر يقودها أحد المتآمرين أو المتواطئين معهم. Ils sont montés et pris la fuite. 6e point. Parmi eux, Sylvain de Lagrange, spécialiste de l'évasion. Donc, il y a Sylvain de Lagrange, spécialiste مختص بالهرب. Les 2 gardiens sont toujours en état de choc. والحارسين هم دائما في حالة صدمة. Le deuxième texte, l'accident ou accident. النص الثاني اللي هو يتعلق بحادث. Hier soir, vers 18h, au carrefour de la rue de Châteaudun, une camionnette Kangoo a doublé une file de voitures sur la voie réservée aux bus. إذن في الأمس مساء وتقريبا الساعة 6 مساء عند تقاطع شارع شاتودون
قامت إحدى سيارات الحمل بالاصطدام بسيارات على الطريق المخصص للباص. Puis elle a violé heurté un scooter. ومن ثم صدمت سكوتر دراجة نارية. Elle a fini sa course dans la vitrine d'une pâtisserie. وانتهى الأمر بزجاج أحد محلات المعجنات. La vie de Jean-Luc Ray, 18 ans, qui conduisait le scooter, n'est pas en danger. حياة قائد سائق الدراجة ليست بخطر. Le propriétaire de la camionnette en observation à l'hôpital a déclaré. وقائد المركبة اللي هو تحت المراقبة في المستشفى أعلن بأنه j'étais pressé, je devais livrer un frigo avant 18 heures. كنت مسرعا لأنه كان يتوجب علي تسليم أحد الشحنات قبل 6. إذن الحادث كان بسبب شحنة الثلاجة التي كان يحملها قائد المركبة. فيما يخص النص الثاني اللي هو أيضا حادث، لكن هذه المرة الحادث يختلف. Hier soir vers 18 heures، والحادث هو يحدث hier soir 18 heures ساعة 18 ساعة 6 معناتها. au carrefour de la rue de Châteaudun، في تقاطع شارع Châteaudun. Donc hier soir 18 heures au carrefour de la rue de Châteaudun, une camionnette Kangoo a doublé une file de cette camion Kangoo a doublé une file de voitures sur la voie réservée aux bus. هذه الشاحنة كانغو دوزيام بوان هي أيضا اصطدمت بسيارات أو مركبات على الطريق المخصص للباص. سببت هذا التصادم بين السيارات على الطريق المخصص للباص. إذن هذا أيضا في هذا النص لدينا 5 ملاحظات كتبناها. هذا النص 5 ملاحظات. الملاحظة الأولى إذا تتعلق بوقت الحادث ومكانه، والثاني بنوعية الحادث اللي سببت بكاميونات شاحنة نقل كاميونات كانغو شاحنة نقل كانجو. Troisième point, elle a violemment heurté un scooter puis elle finit dans la vitrine d'une pâtissière. هذه الشاحنة elle اصطدمت بعنف بدراجة نارية، ثم اصطدمت بزجاج أو الواجهة الأمامية لمحل معجنات. Donc avec le 4e point, Jean-Luc Ray conduisait le scooter, sa vie n'est pas en danger. Donc avec Jean-Luc Ray, c'est la personne. Jean-Luc Ray هو الشخص اللي كان يقود السكوتر، و sa vie n'est pas en danger. حياته ليست بخطر. 5e point, le propriétaire de la camionnette dit j'étais pressé, je devais livrer un frigo avant 18 heures. إذن كان يقول كما يقول مالك الشاحنة، le propriétaire de la camionnette dit j'étais pressé، كنت مستعجلا، وكان je devais un parfait de verbe devoir. je devais livrer un frigo avant، كان عليه أن يسلم طلبية قبل الساعة 18 قبل الساعة 6. Donc le texte en général, hier soir vers 18 heures au carrefour de la rue du Châteaudun,
une camionnette Kangoo a doublé une file de voitures sur la voie réservée aux bus. Puis, elle a violemment heurté un scooter et elle a fini sa course dans la vitrine d'une pâtisserie. La vie de Jean-Luc Rey, 18 ans, qui conduisait le scooter, n'est pas en danger. Le propriétaire de la camionnette en observation à l'hôpital a déclaré: j'étais pressé, je devais livrer un frigo avant 18 heures. إذن هذه هي النقاط الأساسية والرئيسية في النص اللي أمامنا، واللي هو النص في صفحة 152. ميرسي. هذه هي الأسئلة الخاصة بالنص واللي راح نجيب عنها إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. Ce sont donc les questions qui sont liées avec le texte qu'on vient de lire. Et ces questions, on va essayer de les répondre dans le prochain cours. Merci.